Ako ste ljubitelji kuhanog graha, sigurna sam da će vam se i ovaj recept za pretepeni grah svidjeti. Kakav je pretepeni grah, vidjet ćete u ovome receptu. Radimo međimurski jedan grah za koji ćemo prvo grah popržiti na malo špekeca, na malo luka, dodati klasično vodu da se to sve skuha, dodat ćemo i mlijeka i kiseloga vrhnja i lovorovog lista i začina i svašta nešto i dobit ćemo stvarno jako fino varivo od graha na bijelo. Lijepi pozdrav svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Reci Peci kuhinju. Ako volite fino kuhati, po provjerenim receptima na pravom ste mjestu, pretplatite se na Reci Peci YouTube kanal i onda ćete uvijek na vrijeme biti obavišteni o svim novim Reci Peci video receptima. Grah nas čeka, u stvari kuhanje graha nas čeka. Ja ovaj svoj grah radim sa već prethodno prokuhanim grahom i to sa mladim grahom. I to mi je nekako super opcija zato što mladi grah kada očistim, lijepo ga pospremim u vrećice, mogu ga staviti u zabrzivač i onda ga uvijek imam po potrebi kada mi treba. Ovaj recept možete napraviti također i sa suhim grahom, samo što ćete suhi grah morati namočiti već prije, da ono mekša, da se što prije skuha. Možete napraviti sa grahom iz konzerve. To je također jedna, ajmo reći, malo brža opcija. No, vidjeli ste i sami, već sam u posudu za kuhanje koja mora biti dovoljno velika, jer grah će se ipak malo i nakuhati. Dodala sam malo suncokretovog ulja. Ja ću ovaj svoj recept za grah staviti i domaću sušenu slaninu. Inače, gledala sam puno recepata za međimurski pretepeni grah, ne ide nikako meso unutra, nikakva slanina, ali meni ono slavonsko-srijemsko u meni ne dozvoljava da napravim varivo od graha na prazno, bez špeka, pa ajde, neka se malo nađe, ljepše će zamirisati. Znači, možete preskočiti ovaj korak. Čim smo dodali špek, dodat ćemo i jednu glavicu nacitkanog luka. Pa uz miješanje pustiti da luk fino zamiriši, da se spuste one fine arome i od ove sušene slanine. Znači doslovno minuticu, minuticu i pol. Na ovako poprženu slaninu i luk dodat ćemo sada grah procijeđeni. Promiješati. I odmah u ovom trenutku začiniti, znači lovorov list svakako, malo mješavine biljnog začina, papar i sol. Promiješamo, dodamo vode. Nećemo odjedanput dodati svu količinu vode u ovom prvom koraku, nego evo, tek toliko da se malo grah sa svim ovim propire, da što bolje upije arome. Znači pustit ću da ovako krčka sa jako malo vode, jedno 5 minuta. Nakon ovog početnog pirjenja u stvari graha, dodat ćemo svu preostalu tekućinu, vodu običnu, ovako. I ono zašto je ovaj grah poseban, mlijeko. Znači otprilike 200 ml mlijeka ide u ovaj grah. Malo ćemo ostaviti, vidjet ćete kasnije zašto. Promiješamo i sad smo opet mirni, neka se grah kuha. Ako vidite da nema dovoljno tekućine, slobodno vi to još malo dodajte. Neka graha bude dovoljno. Znači, rekla sam na početku, radimo taj jedan međimurski pretepeni grah. Zašto se zove pretepeni? Pa zato što u pretep ili pritep, kako se tamo još veli, vam u stvari je zaprška. Samo što ova zaprška, taj pretep se radi od brašna i od kiseloga vrhnja. A specifično je da se to južno jelo kuha i sa nešto mlijeka, onda baš onako ima nekakav poseban kremasti okus. Specifično je ovo jelo, u biti za cijelu tu našu sjeverozapadnu Hrvatsku, Međimurje pogotovo. Kao mala, moram priznati, nisam bila preveliki ljubitelj pretepenih jela, zato što smo često bili u Međimurju, često smo to tamo morali jesti, a znate kad ste mali da
nekad volite, nekad ne volite baš svašta jesti i onda kad vas neko tjera, onda baš ne želite. Ali u stvari, baš onako jedan specifičan kremasti okus, što i ne čudi, jer i mlijeko ide u kuhanje unutra, a i taj pretep, odnosno zaprška, radi se sa kiselim vrhnjem. Ovo vam je također jedno jelo koje se relativno brzo skuha, znači bez problema ovo možete usred ljeta kuhati, pogotovo ako imate pripremljen grah. Znači neće vam trebati sati da se on skuha, ako vam je kuhan prethodno ili ako radite sa grahom iz konzerve, jer dovoljno je samo da on provrije, vidjeli ste u početku 5 minuta, sad ću još malo sačekati jedno 10 minuta da prokuha, nakon toga idemo sa zaprškom i taj tren mi imamo jako fino jušno jelo. Grah nam je već skoro na samome kraju i za to vrijeme napravit ćemo taj pretep ili zapršku. Znači oštro brašno stavimo u posudu u kojoj ćemo to sve skupa moći promučkati. Ja volim staviti malo češnjaka u prahu, može ići i svježi češnjak, ali onako zdruzgani da pusti svoju finu aromu. I nešto malo začinske crvene mljevene paprike. Biće puno ljepši okus kada se doda malo paprike, ne previše, jer onda nam neće biti bijeli grah kakav mora biti, nego onako, tek toliko da se ona fino osjeti. Sada ćemo promiješati ovo sve skupa, najbolje raditi pjenjačom kako se grudice ne bi napravile. Dodat ćemo ovaj preostali dio mlijeka koji nismo stavili u grah na samom početku. Promiješati sve skupa. I dodati kiselo vrhnje. S pjenjačom sve lijepo spojiti. Da vidimo, grah je fakat je u završnoj fazi, evo čak manje od 10 minuta sam ga kuhala, nema potrebe više i sada ću mu samo malo pomalo dodati ovaj pritep što smo napravili, zapršku. Promiješati, pa dodati i ono preostalo. Kada smo dodali svu zapršku, slobodno pojačamo malo temperaturu kuhanja i sada uz pomoću jedne pjenjače kako bi razbili sve eventualne grudice koje su se napravile dodavanjem vrhnja, stavili smo hladno kiselo vrhnje u ovo kipuće i ono se voli onako zgrudati. Pjenjača je tu od velike pomoći ako se to dogodi, znači samo uz pomoću pjenjače miješamo polako i čekamo da se grah varljivo zgusne. To je bio i smisao ovog pretepa ili zaprške, da ga zgusnemo. Nakon minuticu do dvije što je ovo sve skupa prokuhalo zajedno sa zaprškom, grah je gotov. Spreman je za posluživanje, idemo ga isključiti. Naravno, klasično varljivo od graha, a šta drugo nego uz neki fini domaći kruh, na primjer pečen, malo još nasickanog luka, jer kako jesti grah nego sa lukom. Možda još dodatno pečene kobasice, pečenoga špeka i još dodatno u sve ovo. I onda će to biti ono pravo. Ovaj bijeli grah, pretepeni grah, može se jesti i prohlađen, ali potpuno prohlađen i hladan. Navodno lijepo paše u ljetnim mjesecima, ja nisam nikad probala jesti hladan pretepeni grah. Ali evo, probajte skuhati svoj, ohladite ga, probajte pa mi javite u komentarima kako vam je ispalo. U svakom slučaju ga probajte napraviti. Evo, baš me zanima da li ćete biti oduševljeni ili vam se uopće neće svidjeti ovakav bijeli grah sa mlijekom, sa zaprškom od kiseloga vrhnja. Ljudi dragi, probajte, javite mi se, budite uz nas i neki sljedeći put. Lijep pozdrav svima!